दर्शक बंधु शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्षे आपण मानकु आम चैनल तरफ बहुत बहुत अभिनंदन। माँ दुर्गा आशीर्वाद सदा आपण मान सहित रहू एति आमर कामना। माँ चरण में भक्तिपूर्ण प्रणाम करी आज विषयटी आरंभ करिबा। एमएस वर्ड 2021 आज भिडियो रे आमे शिखिबा इंसर्ट टैब रे थिबा टेबुल ऑप्शन विषय सेतिरे थिबा कमांड गुडी को प्रैक्टिकल करके गोटी गोटी करी बुझिबा। प्रथम कमांड टी होची इंसर्ट टेबल किभली भाबे एमएस वर्ड रे टेबुल इंसर्ट करे जाय ताहा जानिबा। द्वितीय ऑप्शन टी होची ड्रॉ टेबल मैन्युअली भाबे आमे टेबल को किभली एमएस वर्ड रे ड्रॉ करिबा ताहा जानिबा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किभली भाबे कौन सी लेखा जदि एमएस वर्ड रे थाए तेबे सेही लेखा उपरे टेबल को इंसर्ट करे जाय ताहा जानिबा। इंसर्ट एक्सेल टेबल इन वर्ड किभली भाबे गोटे एक्सेल रो टेबल को आमे एमएस वर्ड रो कंटेंट मध्य रे इंसर्ट करिबा। एवं सर्वशेष रे जानिबा क्विक टेबल किभली भाबे बहुत शीघ्रतार सहित आमे टेबल को एमएस वर्ड रे ड्रॉ करि परिबा। मु ग्यारंटी देउछि आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत देखुछंती तेबे टेबल ऑप्शन रे समस्त दाउ दूर होई जिवो। आउ हां आगो को एही बळी नुवा नुवा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाइबे पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दियंतु। रे आपण माने देखि परथबे एमएस वर्ड रो गुटे ब्लैंक पेज। एई ब्लैंक पेज रे टेबल को इंसर्ट करिया पई हेले आपण को एमएस वर्ड रो इंसर्ट टैब रे थिबा टेबल ऑप्शन को जिबा को ए टेबल ऑप्शन नो एरो को क्लिक कर नेबे। एटा देखंदु अनेक गुडी बॉक्स देखिया को मिलथे। आपण को यदि एठारे गुटी रो आवश्यक हुए तबे माउस साइज रे हाकू आपण बहुत सहज रे करि परिबे। तबे प्रथम बॉक्स टी को सिलेक्ट कर नेबे। और देखि परथबे स्क्रीन ने गुटी रो आसी गला। ए बळी द्वितीय रो आवश्यक हेले द्वितीय रो को जिबे। एठारे साधारणतः बाय डिफॉल्ट 6 टी रो देखिया को मिलथे। यदि मु 6 टी रो को सिलेक्ट करछ तबे एठारे हमकु 6 टी रो देखिया को मिलथे। एई रो मध्य रे यदि आपन को कॉलम रो आवश्यक हुए तबे आपन डाहाण पार्श्व को ए बळी गुटी गुटी बॉक्स सिलेक्ट कर चलिबे। तबे आपन को एठारे बाय डिफॉल्ट 7 टी कॉलम देखिया को मिलथे। ए बळी भाबे बहुत सहज रे माउस साइज रे आपण इंसर्ट टैब रे थिबा टेबल ऑप्शन को व्यवहार करी टेबल इंसर्ट करि पिर। आपण मान माने रे गोटे प्रश्न आसुथिबो बाय डिफॉल्ट 6 टी रो एवं 7 टी कॉलम इंसर्ट कला परे यदि एक्स्ट्रा रो किबा एक्स्ट्रा कॉलम रो आवश्यक हुए तेबे हमें सेटा को किभली करिबा। तेबे यदि आपण को एक्स्ट्रा रो रो आवश्यक हुए तेबे आपण को टेबल रे थिबा शेष रो रो शेष सेल रे आपण क्रसर को एबळे रखिया को हेबो एवं आपण को कीबोर्ड रे थिबा टैब की को प्रेस करिया को हेबो। पुनराय यदि आउट रो रो आवश्यक हुए तबे पुनराय आपण टेबल रो शेष रो रे थिबा शेष सेल रे क्रसर को एबळे रखिया को हेबो। पुनराय टैब की को प्रेस करिया को हेबो। एई बळी भाबे प्रोसेस द्वारा आपण जेतोटी रो आवश्यक करछंती सेतोटी रो को इंसर्ट करि पारिबे। ठीक सेही बळी यदि आपण को एक्स्ट्रा कॉलम रा आवश्यक हुए एटा मन रखंदु कोनोसी गोटे सिंगल की शॉर्टकट की कॉलम को इंसर्ट करिया पई नाही किंतु हां कॉलम इंसर्ट करिया पई अनेक गुडे प्रोसेस अछि। तबे प्रथम प्रोसेस टी होची माउस द्वारा कॉलम टी को सिलेक्ट करनली। एबे यार बाम पार्श्व हो अथवा डाहाण पार्श्व रे यदि मते कॉलम को इंसर्ट करिया को हबो तबे माउस रो राइट क्लिक को क्लिक करबी। एबे देखंदु एटा इंसर्ट ऑप्शन को जिबी। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट इंसर्ट कॉलम टू द राइट अछि। जदि लेफ्ट ऑप्शन को क्लिक करछि देखंतु कॉलम रो बाम पार्श्व रे गोटे कॉलम आसी गला। ठीक सेही बरी पुनः राइट क्लिक करबी। यदि डाहाण पार्श्व रे कोनोसी प्रकार कॉलम रो आवश्यक करथिबी तबे इंसर्ट कॉलम टू राइट क्लिक करनेबी। देखंतु ए बळी हेबे आपण डाहाण पार्श्व रे मध्य कॉलम को इंसर्ट करि परिबी। एई कॉलम इंसर्ट प्रोसेस को मध्य हमें शॉर्टकट की साहाय्य रे करि परिबा। तेबे सिलेक्टेड सेल डाहाण पार्श्व जदि
एक्स्ट्रा कलम आम आने चाहिए से आपन को कंप्यूटर कीबोर्ड रे ऑल्ट जे एल आर एक संगे प्रेस करिया हम देखु सिलेक्टेड सेल डाण पार्श्व गोटे कलम इनसर्ट हो आसीगला ठीक से ही सिलेक्टेड सेल बाम पार्श्व जदि कौन प्रकार कलम इनसर्ट करिया चाहिए तेज आपण कंप्यूटर कीबोर्ड रे ऑल्ट जे एल एल प्रेस करने द्वारा आप सिलेक्टेड सेल बाम पार्श्व गोटे कलम इनसर्ट हो आसीज ये भाव आप सर्टकट की साहाय्य टेबुल कलम इनसर्ट करें। आम टेबुल ऑप्शन प्रथम ऑप्शन को देखले जहाद्वारा आम बॉक्स साहाय्य ऑटोमेटिक रो एवं कलम द्वारा टेबुल इनसर्ट कले। तेरे यार द्वितीय ऑप्शन इनसर्ट टेबुल यहाँ क्लिक करिया यहाँ क्लिक करिया द्वारा इनसर्ट टेबुल गोटे छोटे डायलॉग बॉक्स खोली हुए आसे जो अनेक गुड़ा ऑप्शन अच्छी जमीक कि नंबर ऑफ कलम नंबर ऑफ रोज फिक्स्ड कलम विड्थ ऑटो फिट टू कंटेंट ऑटो फिट टू विंडो रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स ये सब ऑप्शन गुड़ी को गोटे गोटे बुझ प्रथम नंबर ऑफ कलम एवं नंबर ऑफ रोज देछि आमे ऊपर जो टेबुल टी इंसर्ट करते ऑटोमेटिक ऑप्शन द्वारा से 7टी कलम 6टी रो थिला एबे एठारे आमे एबडी 7टी कलम 6टी रो देखिदेबा माने कलम एवं रो रो संख्या एठारे आमे मैनुअली इनपुट करी ओके गले हमको से टेबुल दबो तेबे देखंतु एठारे फिक्स कलम मध्ये ऑटो आमे रखिबा एबे ओके करनबा ऊपर जेउ भली हमको टेबुल टे देइथिला तळे मध्ये उबहु अबिकल से भली टेबुल टे देखिया को मिलिला एतार साइज जहा थिला एठार मध्ये साइज से अछि कौन प्रकार एथरे परिवर्तन नाही बे पुनराय इंसर्ट टेबुल लो इंसर्ट टैब ऑप्शन को जिबा एठारे सेम 7टी कलम 6टी रो रखिनबा एबे फिक्स कलम विड्थ की जिबा देखंतु ऑटो रखे द्वारा आपनकर कलम जो विड्थ सिस्टम अनुसार जहाँ रहा दरकार ताहा से ऑटोमेटिकली किंतु यदि कलम विड्थ की एठारे आपण सेट करेंगे जमी मुझे एठारे करनौची 5 एवं ऊपर कलम 7 एवं रो रो संख्या 6 रखी नौची एबे ओके करनौची एबे देखंतु ऊपर टेबुल दुईटा को समान थिला किंतु तळे टेबुल टी आमे सेट करथिबा कलम विड्थ अनुसार आसिला छोट आकार आसिला एबे आपण बुझि पाइले कलम विड्थ रो ऑप्शन को व्यवहार करी आपण टेबुल साइज को छोट किंबा बड़ करि परिबे किंतु बाय डिफॉल्ट एटा ऑटो रही थाए सेतिमे यहाँ को सब बेले ऑटो रखिया को देबे एबे यार द्वितीय ऑप्शन बुझे जोटी लिखा है ऑटो फिट टू कंटेंट ये ऑटो फिट टू कंटेंट को सिलेक्ट रहिया को दबा एबे ओके करनबा देखंतु ऊपर थिबा टेबुल गुडी को अपेक्षा ये अनेक छोट आसिला यार कारण सेटारे हमको ऑप्शन देइथिला ऑटो फिट टू कंटेंट एबे आमे आ भीतर जदी किछि कंटेंट लिखिबा से कंटेंट अनुसार हमर टेबुल लो साइज टी आसी जिवो एबे चलंतु लिखि देखिबा सेल नंबर पेज नेम ऑफ एप्लिकेंट मु जेउ सब कंटेंट कलम भीतर लिखि चलछि कलम रो लेंथ कंटेंट रो साइज अनुसार बड़ी बड़ी चलछि ये ऑप्शन को व्यवहार करी आपण डाटा एंट्री काम बहुत सहज रे भल भाव में करि पारि यहाँ पर ऑप्शन टी होची ऑटो फिट टू विंडो एबे प्रथमे हमें कलम नंबर को सेट करनबा एबे ऑटो फिट टू विंडो को सिलेक्ट करी हमें ओके करिया देखंतु आम जो ऊपर को जाऊे ऊपर अनेक गुड़े टेबुल अच्छी प्रथम दुईटी टेबुल भरी ये टेबुल टी आसला ऑटो फिट टू विंडो ऑटो फिट टू विंडो अर्थ है आपण ऊपर वर्ड पेज रो मार्जिन टी जेतिकी आपण सेट करथिबे यहाँ को कह जाए विंडो साइज एथिपई ये ऑप्शन टी होची ऑटो फिट टू विंडो माने आपणकर पेज रो साइज टी जेतिकी आपणकर टेबुल साइज मतो ताहा होई आसी थाए ये ऑप्शन द्वारा आपण टेबुल साइज को पेज अनुसार फिट करी पारिबे यहाँ पर ऑप्शन टी होची रिमेंबर डायमेंशन और न्यू टेबल्स यार अर्थ टी भल भाव ओडिया बुझा ये कहूँ आम जो कलम विड्थ सेट करवा
ସେଇ କଲମ ଉଠି ମେମୋରିରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଲମର ଉଠକୁ ସେଟ୍ କରିବୁ ନାହିଁ, ତା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ସେଟ୍ କରିଥିବା କଲମ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଟେବୁଲଟି ଆସିବ। ଏବେ ଫିକ୍ସড କଲମ ଉଠିକୁ ପୁନରାୟ ଯିବା, ଏଠାରେ କଲମ ଉଠି ଗୋଟେ ନେଇନିବା 0.5 ମୁଁ ନେଇନେଲି। ଏବେ ରିମେମ୍ବର ଡାଇମେନସନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଟେବୁଲକୁ ଚେକ୍ ରହିବାକୁ ଦେବି। ଏବେ ଓକେ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟେବୁଲଟି ଆମେ ଦେଇଥିବା ସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଅପସନଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପୁନରାୟ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେବୁଲ ଦବା ତେବେ ସେ ହୁବହୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସେଟ୍ କରିଥିବା ଟେବୁଲର ସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆସିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଡୁ କରିନେବା, ପୁନରାୟ କରିକି ଦେଖିନେବା। ଇନସର୍ଟ ଟେବୁଲ ଗଲେ ଆମେ ରିମେମ୍ବର ଡାଇମେନସନ୍ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ଜାଗାରେ 0.5 ହିଁ ସେଟ୍ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ବି ପୁନରାୟ ଏହାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେଉଛି, ପୁନରାୟ ଖୋଲି ନେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିକ୍ସ କଲମ ଉଠି 0.5 ହିଁ ସେଟ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ କଲମ ଉଠକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। এই ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟେବୁଲର ସାଇଜକୁ ସେଟ୍ କରି ଫିକ୍ସ କରିପାରିବା। ଏବେ ଡ୍ର ଟେବୁଲ ଅପସନକୁ ବୁଝିବା। ଡ୍ରପ୍ ଟେବୁଲ ଅପସନକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଉସର କ୍ରସରକୁ କୌଣସି ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଡ୍ର ଟେବୁଲ ଅପସନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଡ୍ର ଟେବୁଲ ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟେବୁଲର ଅପସନଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ମାଉସର କ୍ରସରଟି ପେନସିଲର ଆଇକନ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଉପରେ ଥିବା ଟେବୁଲ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାଉସର ଲେଫ୍ଟ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ତିଆରି କରିନେବେ। ଏଠାରେ ଆମେ 7ଟି କଲମ ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପୁନରାୟ ଲେଫ୍ଟ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି 1 2 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଫ୍ଟ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଗାର ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାର ଯାଏଁ ଆଣିଲା ପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିବା ଲେଫ୍ଟ କିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କଲମର ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଆସିଯିବ। 2 3 4 5 6 7 7ଟି କଲମ ଆସିଲା। ଏବେ 6ଟି ରୋ ସେଇଭଳି କରିବା। ସେଇଭଳି ମାଉସର ଲେଫ୍ଟ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିନେବା। 1 2 3 4 5 ଏବଂ 6। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଡ୍ର ଟେବୁଲ ଅପସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ ପେନସିଲ ଆଇକନକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କିବୋର୍ଡର ଏସ୍କେପ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁନରାୟ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଡ୍ର ଟେବୁଲର ତଳ ଅପସନ୍ ଯେମିତି କନଭର୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ଟେବୁଲକୁ ଯିବା। ଏହା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ଟେବୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଟେକ୍ସଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ପୁନରାୟ ଟେବୁଲର ଅପସନଟିକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ଟେବୁଲଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇ ଆସିଗଲା। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଇନସର୍ଟ ଟେବୁଲ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନଭର୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ଟେବୁଲର ଡାୟଲଗ ବକ୍ସଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଇନସର୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲମ ଥିଲା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ଅଛି, ଇକ୍ସ କଲମ ୱିଡ୍ଥ ଅଛି, ଅଟୋ ଫିଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଅଟୋ ଫିଟ୍ ଟୁ ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ଆମେ ଅଟୋ କଲମ ୱିଡ୍ଥକୁ 0.5 ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ 0.5 ହେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଅଟୋ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ଫିଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉ ଅଥବା ଅଟୋ ଫିଟ୍ ଟୁ ୱିଣ୍ଡୋ ହଉ ଅଥବା ବାକି ଉପର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପସନ୍ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେଇଭଳି କାମ କରିବ। ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଯାଇ ତଳ ସେପାରେଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ଅପସନ୍କୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ଟେବୁଲକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପାରାଗ୍ରାଫର ଅପସନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଓକେ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର
ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବଡ଼ ବା ଟେବୁଲ ଇନସର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଏଠାରେ ବଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆସିଗଲା। 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିଲେ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫରେ 2ଟି ରୋରେ ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତଳେ ଗୋଟେ ଡାଟାଟେ ରଖିଛି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ନେମ୍, ଆମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ସବୁ ବ୍ୟାକସ୍ପେସ୍ ମାରି ପାଖକୁ ନେଇଗଲି, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ମାରି ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ମାରି କିଛି କିଛି ଦୂରତା ରଖିନେଲି। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ଏବେ ଇନସର୍ଟକୁ ଯିବି, ଟେବୁଲକୁ ଯିବି, କନଭର୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଟେବୁଲକୁ ଗଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଅପସନଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଓକେ ବଟନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସଜେଇ ହୋଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଟେବୁଲ ଇନସର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସର୍ବଶେଷ କଲମଟିରେ କର୍ସରକୁ ରଖିବେ, ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିବେ, ଏଠାରେ ଏଇଭଳି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କରି ତାପରେ ଅପସନକୁ ଯିବା। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବାବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମା ଦେଇଛେ। ଏବେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ପୁନଃ ଇନସର୍ଟ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ଟେବୁଲକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଓକେ କରିବା ସେଥିରୁ କମା ଗୁଡ଼ିକ ହଟିଗଲା, ବାକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଟେବୁଲ ଇନସର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଅଦର ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ରଖିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଗ୍ରାଫ ହଉ, ଟ୍ୟାବ୍ ହଉ ଅଥବା କମା ବାଦେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅପସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଦରରେ ଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠାରେ ହାଇପେନ୍ ରଖିଛି, ଏବେ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ଇନସର୍ଟକୁ ଯିବା, କନଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ଟେବୁଲକୁ ଯିବା, ଏଠାରେ ଅଦର ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଇପେନ୍ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଓକେ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଇପେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହଟିଗଲା, ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟେବୁଲ ଇନସର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ এইଭଳି ଭାବେ এই ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଟେବୁଲକୁ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ MS ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏକ୍ସେଲ ଭଳି ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ୍ସେଲ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍। ଏହାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ଟେ MS ୱାର୍ଡ଼ରେ ଇନସର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ୍ସେଲ ଭଳି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରିବେ, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଲକୁଲେସନ୍ ଏଠାରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ MS ୱାର୍ଡ଼ର କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଟେବୁଲ ଫର୍ମାଟ୍ ଭଳି ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ମଝିରେ କର୍ସରକୁ ରଖି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଏହା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ଏଇଭଳି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ এই ଅପସନ୍ଟି କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସେଲର କାଲକୁଲେସନକୁ MS ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନୁଆଲି କାଲକୁଲେଟର ସାଇଜରେ ଟାଇପ୍ କରି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଫିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ MS ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟେବୁଲ ଇନସର୍ଟ କରିବା ହେଉ ଅଥବା ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଦେଇଛି, ସର୍ବଶେଷ ଅପସନ୍ଟି ଯେମିତି ହେଉଛି କୁଇକ୍ ଟେବୁଲ୍ସ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନବିଲ୍ଟ ଟେବୁଲ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯାହା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଡାଟା ଇନପୁଟ ରହିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ଅପସନ୍ ମିଳେ। ଏଇ ଟେବୁଲ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଟେବୁଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଥିରେ ଡାଟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଟେବୁଲାର ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଇଟମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ନେମ୍ ଲେଖିନେବା ଏବଂ ନିଡ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲେଖିନେବା। ଏଇଭଳି ଲେଖିନେବେ ଏବଂ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବେ। ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କୁଇକ୍ ଟେବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହେଉ ଅଥବା ଚାର୍ଟ ବନାଇ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।